हाय गाइस वेलकम टू शिपन कुमार ब्लॉग आओ सकाळ उठिक एम स्कूल छाड़ी आज रूम रे अच्छी कहीं आज टे मार्केटिंग जीवार अच्छी ना तो से मो रूम को पलि आई गाधे यहाँ बाहर मार्केट कहीं आज जेहेतु शुक्रवार अच्छी तो हाट बारी अच्छी तो हाट आने टे कम पड़ो से भाविली जाए रूम को पलैबी और रूम को पलि आसिले एम स्कूल छाड़ी तो मुझे गाधेबी गाधी बाहर तो सेपटे आमर दे तार कौन करूँ तार आउँ गाधी पड़े गाधी पड़ी रेडी हो जाए जल्दी गले फिर ड्यूटी भी जीवार अच्छी ना से भावुँ जल्दी जी जल्दी पलि आसि तो चलतु आर्केट कौन आने कौन ना मुझे सब देखी आ सकाल भ्यू देख गाधी में बाहर दी तार चाह देदेला चाह पीके चाह पी जीवु तो सकाल भ्यू देखते एमती किसी अच्छी आज खरा हबार टी अच्छी गोटे चिट्टी ठुआ देखो गोटे एबे सकाल भ्यू किसी एमती थी खरा आज हो कहीं ठंडा भी कम लगुच चाह भी आम पलि आईटा चाह ये अच्छी चाह पी दे गाधेबी गाधे बाहर चलतु गाधी जल्दी जल्दी पीदा पी सारे बाहर गोटा आ गोटे जिनस देखा देखो आमर घरे धनिया पत्र लगे केते बड़ है तो धनिया तो दीटा लगे देखते पड़गला गोटे छोट कुंडटे थी फुल गचर मरीगला से धनिया लगे दीचु आउटे गोलाप फूल लगे गोलाप फूल फुटिक ये सारा देख पारे आपटे रोड अच्छे खरा के देख पारे फटाफट पीदे चाह पी बाहर गाधे पलि आसली आउ रेडी भी हो जाइए तो चलो जल्दी जल्दी जीवा जल्दी पलि आसा कहीं मुझे भी खाइनी आसिले खाइबी खाई ड्यूटी बारी चलतु मार्केट जावा गली मार्केट तो चलते जल्दी जल्दी जावा मार्केट मार्केट पहुँचले आपको देखा मोर मार्केट सरीगला जो घर पलि आसली तार एपटे रोषे कर बाहरी मो ड्यूटी भी बाहरी बहुत रूड आज जेहेतु हाट बारी अच्छी तो रूड जाम हो जाए जल्दी मार्केट सारे सारिक यहाँ पलि आसली रूम को तार से गोटे मत खाया बनाऊँगी चलो मुझे देखुची आज कौन आनी कौन ना तो एपटे मूला शाग भजिया चलती एपटे आलू पोटल तरकारी एपटे हो रोषे कर जाइए मार्केट सब नहीं जाइए कौन कौन अच्छी बैगटा ढाले जना पड़ो रोषे चलती एपटे फिर गामा भी चली खाया कौन है टिफिन मांडिया मांडिया खाइबनी तो चलतु जल्दी जल्दी खाईदे टिफिन भी रेडी हो गला तो जल्दी सारे पलि जा चलतु जा दुकान को पैसा नबू ना नहीं पलैमी हाँ पैसा ने पैसा नहीं पैसाटा नहीं जा बोल जी फिर दादी ना हाँ धनिया पत्र सस्ता जो रेट अच्छी धनिया पत्र खाइबा कौन नहीं पैसा गण के गण टे मुझे देखे पैसा गणा अच्छी देखिए केते टଙ୍କା अच्छी से देखिए चौदह कोटी 30 अच्छी देखी 14 कौन कह 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कौन तोर एत गुड़े पैसा गणी पारनी आज तो दे मु गंध होती दे मु गंध होती द कैमरा एमिति गणी लक्ष्मी पळेबे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ହେଲା ନା ନାଇଁ 30ଟା ପଇସା ଗଣି ପାରୁନି 15,000 ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇବେ ଜାଣିଛୁ ନା ହଁ 15,000 ଅଛି ପଳେଇବେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଗଣୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇବେ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନେ କେମିତି ଗଣୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଦଉଛି ନା ଆଉ ହଁ ଦଉଛି ସେଟା ଯେତେବେଳେ ବି ଯେତେବେଳେ ପରିବା ଫରିବା ଯେମିତି ଗଣି ଦଉଛନ୍ତି ନା କେମିତି ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗଣେ 15,000 ଅଛି 15,000 ଅଛି ରଖିଦେ ହଜିଲେ କହିବୁନି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ମୋ ଦେଇଦେବାରେ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ରଖିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଦେଇଦେଲି ପଇସା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରି ଯିବା ଆଉ କାହିଁକିନା ଘର ଭଡ଼ା ବି ଦିଆହେଇନଥିଲା ସେଇଠି ଦିଆଗଲା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରି ଯିବା ଖାଇ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକିନା କାଲିର କାମ ସରିନଥିଲା ଆଜି ସେଇଠିକି ଯିବୁ ସେଇଠି ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ କିଛି ତ ବନା ହେଇନି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବରା ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବି ଆଉ ଏଠି ପାଖରେ ଅଛି ବରା ଛାଙ୍କୁରି ତ ଯାଉଛି ବରା ଟିକେ ନେଇ ଆସିବି ବରା ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଟିକେ ନେଇଗଲେ ଖାଇଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇବି ଆଉ ଟିଫିନ୍ ତ ଏମିତି ରେଡ଼ି ଅଛି 2ଟା ବେଳେ ଭାତ ଖାଇବି ଆଉ କାହିଁକି 9ଟା ଫଟା ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟାଇମ୍ ଯାଇକି 9:30 ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଯାଏ ବରା ଟିକେ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ବରା ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଟିକେ ନେଇଗଲେ ମୋର ହେଇଯିବ 2ଟା ହେଲେ ସକାଳେ ମୁଁ ବି ଏମିତି କିଛି ଖାଏନି ଯାଉଛି ନେଇ ଆସିବି କ'ଣ ଟିକେ ଆଉ ତ ଖରା ଦେଖତେ ବୋଧେ କେତେ ଜୋରେ ହେଲାଣି ଏପଟେ ତ ଏତିକି ଜୋରେ ଖରା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ସେପଟେ ସବ ଆଉ ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଲାଣି ତ ଜଲ୍ଦି ଯିବି ଖାଇଦେଇକି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବି କାହିଁକିନା ଖରା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇ ହେଲାଣି ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଯିବି ବରା ଟିକେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୋର ସରିଲା ବାହାରି ଯିବି ଆଉ ବାହାରି ବି ସାରିଛି ଗାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ସଫା କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଉଛି ରୁହ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଷା କେମିତି ଆମେ କପଡ଼ା ମାନେ ଖୋଜୁଛୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଦେଖିବା ତ ମୂଷା ଆଣି କେଉଁଠି ରଖି ସବୁ କପଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ କପଡ଼ା ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗୋଟା କରିକି ସବୁ ଆଣି ବୋହିକି ଏଠି ରଖିଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସଫା କରିଦେବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ବାହାରୁଛି ଏଠି ସବୁ ତ ଦେଖିବା ତ କପଡ଼ା ମାନେ କେଉଁଠି ସବୁ ବାହାରୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ବାହାରିଲା 2ଟା ଆହୁରି ସବୁ ଅଛି ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି এটা ওটা 3টা খাই দিয়েছি অধা খাই দিয়েছি ଟିକେ ନାକୁ ବାହାରିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ନାହିଁ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆସି ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ସଫା କରିଦେବା ଏଟାକୁ ଆଉ हाँ बड़ा बुटी हाई हाई कर दे टे बर्तमान मैंने कैमरा लगा चलती पाइलु क्या फ्लेक्सिबल केते बडटा थिबा एटा केतेटा अछि एनो रखिचन जे माने बंडलटे आ क्लिप आन से हाथ हेने थिला बंडलटे अछि हे देखे नहीं जे तू ने क्लिप आन पहला देखावा क्लिप दवा भरती छ माइटा